السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم بعنوان الانترفيو. لوبجيكتيف، الهدف من هذا الدرس، l'objectif de la leçon est interviewer une personne remarquable، يعني إجراء حوار مع شخصية بارزة أو هامة. La consigne. Le comité de rédaction du journal scolaire te charge de réaliser une interview avec le directeur de votre collège. هنا لجنة تحرير جريدة القسم كلفتك بإنتاج حوار صحفي مع مدير المؤسسة أو المدرسة التي تدرس فيها. L'interview, c'est un entretien. L'entretien portera sur donc quelles sont les choses dont vous allez parler. Les résultats scolaires, نتائج مدرسية، le projet d'établissement، أهداف أو مشروع اللي تدير المؤسسة، et les difficultés de gestion، ما هي الصعوبات في التسيير ديال المؤسسة. هادشي اللي مطلوب في لا كونسين. وباش نديرو واحد الانترفيو خاصنا نتبعو واحد المراحل معينة اللي هما غادي نشوفو في لا روبريك جو روتيان. Pour réaliser une interview on doit، يعني لإنتاج حوار صحفي يجب أن أولا choisir la personne à rencontrer، يعني غادي نشوفو الشخص مع من بينا نديرو الحوار، هو الحلقة الأهم في الحوار. Deuxièmement, préparer des questions claires et précises à lui poser، يعني خاصنا نوجدو مسبقا من بعد ما نحددو الشخصية اللي بغينا نديرو معها الحوار، نوجدو أسئلة واضحة ومحددة اللي بغينا نطرحو عليه. Rencontrer la personne interviewée en lui témoignant du respect، من بعد ما نحددو الشخصية ونوجدو الأسئلة تنتلاقاو مع الشخصية bien sûr باحترام و respect. Finalement, l'écouter attentivement et noter ses propos، يعني نستمع له جيدا ونسجل الأقوال ديالو. واضحة؟ يعني عندنا 4 المراحل: choisir la personne، préparer des questions، rencontrer la personne interviewée، l'écouter attentivement et noter ses propos. On passe à la rubrique je m'entraîne. Je remercie le chef d'établissement de m'avoir répondu à l'invitation de la classe. يعني نشكر مدير المؤسسة على قبوله الدعوة إلى القسم. Au cas où le chef d'établissement ne pourrait être présent, je peux interviewer notre surveillant général. يعني في حالة إذا تعذر على المدير قبول الدعوة ممكن ندير حوار مع الحارس العام. Je lui pose des questions sur les sujets suivants، يعني الأسئلة اللي خاصني بريباري أو نوجدها باش نطرحها على المسؤول هي
تكون في هذه المواضيع les résultats scolaires au sein de l'établissement. يعني ممكن دروكا نهضروا معاه على les résultats تاع l'année dernière ولا هاد l'année نيت. Les activités culturelles réalisées ou prévues par les différents clubs. ما هي الأنشطة أو النشاطات اللي تنقوموا فيها، الأنشطة الثقافية تنقوم بها داخل المؤسسة. لو بروجي ديتابليسمون، ما هو المشروع الذي تقوم به المؤسسة أو الذي تحاول القيام به. Et finalement, je remercie le chef d'établissement d'avoir accordé cette interview. Bien sûr, en lui témoignant du respect. غادي نعطيكم فرصة أنكم تقوموا بهذا التمرين، تحاولوا تقادو ديروا واحد انترفيو كيستيون ريبونس. قلنا هادو هما باش يتكون الانترفيو كيستيون ريبونس. Questions qui sont claires et précises et montrez votre respect à l'égard de la personne interviewée. وإن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله غادي نعطيكم ان اكزامبل، غادي نكتب لكم واحد اكزامبل ديال question réponse entre l'élève et le chef d'établissement. J'ai rien investi. ملي تقوموا بهاد المرحلة ديال تقادو الانترفيو، je simule avec mon camarade l'interview entre les jeunes, le jeune journaliste et le chef d'établissement. يعني غادي تلعبوا واحد، vous allez jouer le rôle d'un journaliste et ton camarade le rôle du chef d'établissement. وغادي ديروا حوار بيناتكم، و le journaliste pose les questions et le chef répond. اوكي، نحاولوا هادشي اللي درنا في ليكسبرسيون غنستافدوا منه باش نخدموا به في ليكسبرسيون écrite, la production écrite. Ok, j'espère que tout est clair et on se reverra la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.